हुकूमत के दौरान करप्शन की कहानी सामने आ गई। चेयरमैन पीटीआई की एहलिया की दोस्त फराकोकी के असासों में गैर मामूली इजाफे का इंकशाफ। फराकोकी के साहरी और गैर साहरी असासों में 2017 से 2020 तक 520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा। साल 2020 में फराकोकी 950 मिलियन के असासों को खुद तस्लीम कर चुकी है। फराकोकी के गैर साहरी मगर मलकियती असासे 3825 मिलियन रुपए है। साहरी असासों में 420%, गैर साहरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ है। एहसन जमील गुज्जर और दीगर रिश्तेदारों और हिस्सेदारों के असासे उसके अलावा मौजूद हैं। फराकोकी की करप्शन की दास्तान सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं। तहकीकात से साबित होता है कि चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग जैसे घिनौने जराइम की भी मुरतकिब हुई हैं। फराकोकी और उनके शौहर बरतानिया में बतौर जारी डॉक्टर गोल्ड स्टार यूरो प्राइवेट लिमिटेड में बतौर डायरेक्टर काम करते रहे। गोल्ड स्टार यूरो प्राइवेट लिमिटेड एक शेल कंपनी के तौर पर मंजर-ए-आम पर आई। 1 फरवरी 2022 को कंपनी तहलील कर दी गई, जबकि 11 फरवरी 2022 को मानिका प्राइवेट लिमिटेड का क़याम अमल में लाया गया। फराकोकी के पाकिस्तान में मौजूद बैंक अकाउंट्स की तादाद में 2019 से 2021 तक मुसलसल इजाफा देखा गया। 426 मिलियन रुपए का भारी सरमाया सिर्फ एक बैंक अकाउंट में 2018 से 2022 तक 47 मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन के जरिए डिपॉजिट करवाया गया। फराकोकी का ताल्लुक पहले से ही चेयरमैन पीटीआई की एहलिया से था। फराकोकी के कहने पर ही उस्मान बुस्तार को वज़ीर आला पंजाब लगाया गया। अता तारड़ की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चेयरमैन पीटीआई के इक़्तिदार की वजह से फराकोकी ने अरबों रुपए कमाए। फराकोकी का ताल्लुक पहले से चेयरमैन पीटीआई की एहलिया से था। टैक्स एमनेस्टी स्कीम फराकोकी और उसके शोहर के लिए थी, उन्हें फायदा पहुंचाया गया। चेयरमैन पीटीआई ने फराकोकी एहसन जमील गुज्जर को फरार किया। फरा बीबी की करप्शन 2+2 वाला मामला है। फराकोकी को वापस लाने के लिए मुतल्लिका इदारे काम कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह का कहना था कि हमें उम्मीदवारों की कमी नहीं, तमाम हलकों में तगड़े उम्मीदवार खड़े करेंगे। 9 मई के टोले को निकाल कर पीटीआई से बात करने के लिए तैयार है। हमारा ये सिर्फ नहीं कि उनको जेल में अदवियात और खाना बंद कर दें। नवाज शरीफ आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी भाई और बेबाक इंसान है, वो नून लीग से नाराज नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी से ताउन करेंगे। पीटीआई का लीडर किसी से मुखलिस नहीं था, जो कहता था सबको रुलाऊंगा, आज खुद रो रहा है। क्या उस वक्त उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी जब तिजोरी में पैसे आ रहे थे? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान कहते हैं, क्या तहरीक इंसाफ के दौर में नया पाकिस्तान फराकोकी बना रही थी? वो लीडर अपनी औलाद से भी मुखलिस नहीं था। बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने अपने बच्चों को आने से मना किया, लेकिन जब बुरा वक्त आया तो उन्हें अपने बच्चे याद आ गए। अलीम खान का मजीद कहना था कि जो शख्स अपनी औलाद का नहीं, वो हमारा क्या बनेगा? उसे जब मौका मिला उसने अपनी कार्रवाई की। हमने कभी ख़वातीन पर सियासत नहीं की। पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों के जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली कर दी। हुकूमत पंजाब ने 8 अजला में मार्केट्स को आज और कल खोलने की इजाजत दे दी है। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर पंजाब ने तरमीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शॉपिंग मॉल समेत मार्केट्स हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगे। फैसले का इतलाक लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर में होगा। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसले का इतलाक गुजरांवाला, नारोवाल, हाफजाबाद, सियालकोट पर भी होगा।
آج اور کل شاپنگ مال اور مارکیٹس معمول کے مطابق کھلی رہیں گی. ریسٹورنٹ، سینما، جم بھی آج کھلے رہیں گے. صوبائی دارالحکومت میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی پر قابو نہ پایا جا سکا. شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس آج بھی 400 ریکارڈ کیا گیا. آلودگی کے اعتبار سے شہر لاہور دنیا میں فضائی آلودگی کی فہرست میں دوسرے نمبر پر براجمان ہے. بھارتی دارالحکومت دہلی کا فضائی آلودگی میں دوسرا نمبر. دیگر شہروں میں بھی اسموگ کا راج برقرار ہے. لاہور آور ٹاؤن کا ایئر کوالٹی انڈیکس 488 جبکہ کینٹ کے علاقے کا AQI 484 ریکارڈ کیا گیا. مال روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 480 ریکارڈ کیا گیا جبکہ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 411 ریکارڈ کیا گیا ہے. اسموگ پر قابو پانے کے لیے لاہور سمیت پنجاب کے 8 شہروں میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا. اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. معصوم بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. غزہ میں جاری جنگ فوری طور پر بند ہونی چاہیے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا تاشکند میں ہونے والے اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے خطاب. کہا ECO کی 16ویں سربراہی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے. پاکستانی وفد کا والہانہ استقبال کرنے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اقتصادی تعاون تنظیم خطے کی ترقی کے لیے اہم فورم ہے. خطے میں تجارتی سرگرمیوں سے ہی ترقی ممکن ہے. ECO ممبر ممالک معدنی وسائل سے مالا مال ہیں. ECO ممالک کے درمیان تجارتی راہداریاں اہم کردار ادا کر رہی ہیں. مسلم لیگ نون نے منشور کمیٹی میں توسیع کرتے ہوئے مزید 11 ارکان کو شامل کر لیا ہے. مسلم لیگ نون کے مرکزی جنرل سیکرٹری احسن اقبال کی جانب سے منشور کمیٹی میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے جس کے مطابق طارق فاطمی، اویس لغاری، خواجہ سلمان رفیق اور ملک احمد خان کو کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق ملک علی احمد، رانا عاطف رؤف، مسکر اعجاز، شیخ فیاض الدین اور عبدالرحمان کانجو بھی اس منشور کمیٹی کے رکن بن گئے ہیں. لیگی رہنما نور الحسن تنویر اور عدنان فرید کو بھی منشور کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے. 43 رکنی کمیٹی کی سربراہی سینیٹر عرفان صدیقی کریں گے. حکیم الامت مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کا 146واں یوم ولادت. لاہور میں مزار اقبال گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب. پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے فرائض سنبھالیے. پروقار تقریب میں اسٹیشن کمانڈر نیوی کموڈور ساجد حسین نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. انہوں نے مزار اقبال پر فاتح خوانی کی اور پھول چڑھائے. اس کے علاوہ اسٹیشن کمانڈر پاک نیوی لاہور کموڈور ساجد حسین نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی مزار اقبال پر حاضری. ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی. پاک فضائیہ کے شعبہ تعلقات عامہ نے علامہ محمد اقبال کے 146ویں یوم پیدائش کی مناسبت سے ایک مختصر دستاویزی ویڈیو کا اجرا کیا ہے جس میں شاعر مشرق کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے. ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق علامہ محمد اقبال کی شاعری میں فکر و خیال کی گہرائی ملتی ہے. تخلیق عرص پاک انہی کی فکری کاوشوں سے سر انجام پائی ہے. نوجوان نسل کو شاہین کا تخاطب دیکھ کر اقبال رفت خیال، جذبہ عمل، وسعت نظری اور جرأت مندانہ پیدا کرنا چاہتے تھے اور نوجوان نسل کے جذبہ تجسس کی بھرپور تکمیل بھی چاہتے تھے. غزہ
غزہ پر گزشتہ ایک ماہ سے جاری اسرائیلی فوج کے حملوں میں تیزی آ گئی۔ ظالم فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسکولوں، ہسپتالوں کی طرف بمباری کی، جبکہ جبالیہ، نصیرات اور شاطئی کیمپوں میں رہائشی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی افواج کے حملوں سے عبادت گاہیں اور مساجد بھی محفوظ نہ رہ سکیں۔ اسرائیلی طیاروں نے طبی سامان کے قافلے پر بھی حملہ کیا۔ خان یونس میں اسرائیلی بمباری سے 2 مساجد شہید کر دی گئیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق حملوں میں مزید 306 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے، جن میں 78 خواتین اور 139 بچے شامل ہیں۔ مجموعی طور پر شہید فلسطینیوں کی تعداد 10,500 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ شہداء میں 4,880 بچے اور 2800 سے زائد خواتین شامل ہیں۔ پاکستان کے مزید 6 اضلاع کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ ترجمان وزارت صحت کے مطابق کراچی سے 4، چمن سے 2، پشاور، کوہاٹ اور نوشہرہ سے ایک نمونے میں پولیو وائرس ملا ہے۔ نگراں وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان کا کہنا ہے کہ پولیو وائرس افغانستان میں YP2A وائرس کلسٹر سے تعلق رکھتا ہے۔ اور ورلڈ کپ کے اہم میچ میں نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ اہم میچ میں نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو شکست دے کر اپنا سیمی فائنل میں پہنچنے کا راستہ انتہائی آسان کر دیا، جبکہ پاکستان کی تمام امیدوں پر بظاہر پانی پھیر دیا گیا۔ پاکستان کے سیمی فائنل میں پہنچنے کا سب سے آسان طریقہ یہی تھا کہ سری لنکا نیوزی لینڈ کو شکست دے، لیکن پاکستانی شائقین کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں اقصیٰ خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے شارٹ بریک کے بعد، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دے کہ پی ٹی آئی کی 3 سالہ حکومت کے دوران عجب کرپشن کی غضب کہانی اور چیئرمین پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن فراگوگی کی کرپشن کی ہوشربا داستان منظر عام پر آ گئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے نام نہاد ایمانداری کے بیانیے کی اصل حقیقت آشکار ہو گئی۔ فراگوگی کے اثاثوں میں 2017 سے 2020 کے دوران 4,520 ملین روپے کا حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے۔ مزید اصلاح کے مطابق فراگوگی کے ظاہری اثاثوں میں 420، غیر ظاہری اثاثوں میں 15,300% اضافہ ہوا۔ تمام اثاثے فراگوگی کی ذاتی ملکیت ہیں۔ احسن جمیل گجر اور باقی رشتہ داروں کے اثاثے اس کے علاوہ ہیں۔ ایس ای سی پی کے ریکارڈ کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن فراگوگی مندرجہ ذیل کمپنیوں میں حصے دار ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس بڑی خبر کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی کے 3 سالہ حکومت کے دوران عجب کرپشن کی غضب کہانی اور چیئرمین پی ٹی آئی کے فرنٹ پرسن فراگوگی کی کرپشن کی ہوشربا داستان منظر عام پر آ گئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے نام نہاد ایمانداری کے بیانیے کی اصل حقیقت آشکار ہو گئی۔ فراگوگی کے اثاثوں میں 2017 سے 2020 کے دوران 4,520 ملین روپے کا حیرت انگیز اضافہ ہوا۔ وہیں دوسری جانب فراگوگی کے پہلے 95 کروڑ کے ظاہری اثاثے تھے جو 4 ارب 52 کروڑ ہو گئے۔ فراگوگی کے غیر حاضری
सातों में 15,300% असल है इजाफा हुआ है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी डिप्टी जनरल इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि फरागोगी के पहले 95 करोड़ के ज़ाहरी असासे थे जो 4 अरब 52 करोड़ हो गए। फरागोगी के गैर ज़ाहरी असासों में 15,300% असल में इजाफा हुआ है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि फर्ज शहजादी को फरागोगी कहने पर मुझे लीगल नोटिस भेजा जिसका मैंने मुनासिब जवाब दिया। आज फरागोगी के एहसासात के बारे में होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। उन्होंने कहा कि उस्मान बुस्तार को इस बुनियाद पर वज़ीर आला नहीं बनाया गया था कि उसके यहाँ बिजली नहीं थी। असल में बुस्तार का ताल्लुक फरा से है और फरा का ताल्लुक बुशरा मानिका से था। फरा बीबी की करप्शन 2+2 वाला मामला है। फरागोगी को वापस लाने के लिए मुतल्लिका इदारे काम कर रहे हैं। हमें उम्मीदवार की कमी नहीं, तमाम हलकों में तगड़े उम्मीदवार खड़े करेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना था कि 9 मई के टोले को निकाल कर पीटीआई से बात करने के लिए तैयार है। हमारा ये ज़र्फ नहीं उनकी जेल में अद्वियात और खाना बंद कर दें। हमारा पीटीआई चेयरमैन से सवाल ये है कि वो कहते रहे जेल में कोई क्लास नहीं होनी चाहिए बल्कि सब क्लास खत्म कर देनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई अडियाला जेल में देखने जो उनके साथ सलूक हुआ वही सलूक दूसरों के साथ भी हुआ। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि पार्टी के सदर शहबाज शरीफ ही हैं। नवाज शरीफ पार्टी के कायद हैं। जनूबी पंजाब का जायजा लिया, वहां अच्छी पोजीशन है। मुस्लिम लीग नून में नए लोग शामिल हो रहे हैं। तमाम हलकों से तगड़े उम्मीदवार खड़े होंगे। हमें उम्मीदवारों की कमी नहीं है। चुनाव में दुश्वारी हो ही रही है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन से जल्द मुलाकात करेंगे। पीटीआई का लीडर किसी से मुखलिस नहीं था, जो कहता था सबको रुलाऊंगा, आज खुद रो रहा है। क्या उस वक्त उनकी आंखों पर पट्टी बंदी थी जब तिजोरी में पैसे आ रहे थे? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान कहते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ के दौर में नया पाकिस्तान फरागोगी बना रही थी? वो लीडर अपनी औलाद से भी मुखलिस नहीं था। बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने अपने बच्चों को आने से मना किया। 3.5 साल उनके बच्चे उनसे नहीं मिले। 3.5 साल अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी, लेकिन जब बुरा वक्त आया तो उन्हें अपने बच्चे याद आ गए। अलीम खान का मजीद कहना था कि जो शख्स अपनी औलाद का नहीं वो हमारा क्या बनेगा। उससे जब मौका मिला उसने अपनी कार्रवाई की। हमने कभी खवातीन पर सियासत नहीं की। मेरी बेटी के खिलाफ मुकदमात बनाए गए और जहांगीर तरीन के अहले खाना के खिलाफ पर्चे कराए गए। जो कहता था सबको रुलाऊंगा, आज खुद रो रहा है। ये कहना था अब्दुल अलीम खान का। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ का कहना है कि आप कहते हैं फास्ट ट्रैक पर नवाज शरीफ को इंसाफ मिल रहा है। अगर कोई मुजरिम है तो सजा मिलनी चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन मुल्क का खैर ख्वाह है। इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और चेयरमैन पीटीआई को इंसाफ मिलना चाहिए। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुझे कोई ये समझा तो दे कि आज हो क्या रहा है। अगर कोई 9 मई के पौधे की परवरिश करना चाहता है तो ये गलत है। 9 मई के पौधे की परवरिश का मतलब पाकिस्तान की ईंट से ईंट बचाना है। जावेद लतीफ ने मजीद कहा कि सदर मुमलिका दहशतगर्दी के मंसूबाबंदी करने वालों के साथ रहे हैं। कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई का वर्कर रहा हूं। जो कुछ 9 मई के मास्टरमाइंड ने किया तो वो ठीक था, तो अब क्या समझूं? जब तक मुल्जिमान को कटहरे में नहीं लाएंगे इंसाफ नहीं होगा।
और अब कुछ बात स्मार्ट लॉक डाउन से मुतल्लिक। तो हुकूमत ने लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों के जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली कर दी है। हुकूमत पंजाब ने 8 अजला में मार्केट्स को आज और कल खोलने की इजाजत दे दी है। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर पंजाब ने तरमीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक शॉपिंग मॉल समेत मार्केट्स हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगी। फैसले का इत्तलाक लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर में होगा। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसले का इत्तलाक गुजरांवाला, नारोवाल, हाफसाबाद, सियालकोट पर भी होगा। आज और कल शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स मामूल के मुताबिक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट, सिनेमा घर, जिम में भी आज खुले रहेंगे। तालीमी इदारे, दफातर, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा और जिम बंद रहेंगे। फसलों की बाकियात, कूड़ा करकट, टायर, पॉलीथीन बैग्स और चमड़ा जलाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। नासिर वहीं दूसरी जानिब सूबाई दारुल हुकूमत में बढ़ती हुई फजाई आलूदगी पर काबू न पाया जा सका। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी 400 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। आलूदगी के एतबार से शहर लाहौर दुनिया में फजाई आलूदगी की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। आमिर टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 488, जबकि कैंट के इलाके का AQI 484 रिकॉर्ड किया गया। माल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 480 रिकॉर्ड किया गया, जबकि शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 411 रिकॉर्ड किया गया है। स्मोक पर काबू पाने के लिए लाहौर समेत पंजाब के 8 शहरों में दफा 144 का निफाज कर दिया गया। सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब के 8 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज 10 से 12 नवंबर तक होगा। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने शहर में आज रात बारिश बरसने की पेशगोई कर दी है। लाहौर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और अब कुछ बात जंगी सूरत हाल से मुतालिक। तो इसराइली जहारियत की शदीद अल्फाज मजम्मत करते हैं। मासूम बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया जा रहा है। गजा में जारी जंग फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ताशकंद में होने वाले इक्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा, ECO के 16वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना मेरे लिए एहसास की बात है। पाकिस्तानी वक्त का वालिहाना इस्तकबाल करने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। इक्तिसादी ताउन तंजीम खत्ते की तरक्की के लिए अहम फोरम पर है। खत्ते में तिजारती सरगर्मियों से ही तरक्की मुमकिन है। ECO मेंबर ममालिक मादनी वसाइल से मालामाल है। मुस्लिम लीग नून ने मंशूर कमेटी में तोसी करते हुए मजीद 11 अरकान को शामिल कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल की जानिब से मंशूर कमेटी में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक तारिक फातमी, अवैस लुगारी, ख्वाजा सलमान रफीक और मलिक अहमद खान को कमेटी में शामिल किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मलिक अली अहमद, राना आतिफ रऊफ, मुसक्किर एजाज, शेख फयाजुद्दीन और अब्दुल रहमान कांजू भी मंशूर कमेटी के रुकन बन गए हैं। लीगी रहनुमा नूरुल हसन, तनवीर और अदनान फरीद को भी मंशूर कमेटी में शामिल किया गया है। और अब कुछ बात पोलियो वायरस से मुतालिक। तो पाकिस्तान के मजीद 6 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक कराची से 4, चमन से 2, पेशावर, कोहाट और नौशेरा से एक नमूने में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। इस हवाले से निगरान वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान का कहना है कि पोलियो वायरस अफगानिस्तान में YB2A वायरस क्लस्टर से ताल्लुक रखता है। पोलियो वायरस की मौजूदगी से हर बच्चे को खतरा लाहक है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ये वायरस उम्र भर के लिए मासूर बना सकता है। पोलियो का कोई इलाज नहीं, सिर्फ वैक्सीन ही बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। इसलिए वालिदैन से अपील है कि अपने घर आने वाले पोलियो वर्कर्स का खैर मकदम करें और अपने बच्चों को जिंदगी भर की मासूरी से बचाने के लिए पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं।
गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को दी जाने वाली डेडलाइन गुजर जाने के बाद भी गैर कानूनी रहने वाले बाशिंदों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफराद का महफूज इनखला और बाइज्जत तौर पर अपने वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। रोजाना हजारों गैर रजिस्टर्ड तारकीने बसरिया तुरखम और चमन बॉर्डर अपने वतन वापस जा रहे हैं। केपी और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए ट्रांसिट कैंपस कायम किए गए हैं जिनमें रोजमर्रा की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। 8 नवंबर को 4119 गैर कानूनी बाशिंदे अपने मुल्क चले गए हैं जिनमें 4119 शहरियों में 1272 मर्द, 1118 खवातीन और 1659 बच्चे शामिल हैं। गजा पर गुज़िश्ता एक माह से जारी इसराइली फौज के हमलों में मजीद तेजी आ गई है। जालिम फौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों में स्कूलों, अस्पतालों के तरफ बमबारी की, जबकि जबालिया, नसीरात और शातई कैंपों में रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया गया। इसराइली अफवाज के हमलों से इबादत गाहें और मसाजिद भी महफूज न रह सकी। इसराइली तैयारों ने तिबी सामान के काफिले पर भी हमला किया। खान यूनस में इसराइली बमबारी से 2 मसाजिद शहीद कर दी गई। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में मजीद 306 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए जिनमें 78 खवातीन और 139 बच्चे शामिल हैं। मजमूई तौर पर शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,500 से तजावुज कर गई है, जबकि शोहदा में 4,880 बच्चे और 2800 से ज्यादा खवातीन शामिल हैं। इसराइली बमबारी का निशाना बनने वालों में 32,000 से ज्यादा शहरी जख्मी हुए हैं, जबकि 15 लाख शहरी बेघर हैं। बमबारी से गजा के अस्पताल और मॉलिज सेंटर्स तकरीबन गैर फाल और मुनहदम हो चुके हैं, जिसके बाद गजा के संगीन बीमारियों में मुब्तला 3.5 लाख मरीज इलाज के बगैर तड़पने पर मजबूर हैं। आपको अपडेट करते चले गजा की सूरत हाल के हवाले से। तो गजा पर गुज़िश्ता एक माह से जारी इसराइली फौज के हमलों में मज़ीद तेजी आ गई है। जालिम फौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों में स्कूलों, अस्पतालों की तरफ बमबारी की, जबकि जबालिया, नसीरात और शातई कैंपों में रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाए। इसराइली अफवाज के हमलों से इबादत गाहें और मसाजिद भी महफूज न रह सकी। इसराइली तैयारों ने तिबी सामान के काफिले पर भी हमला किया और खान यूनस में इसराइली बमबारी से 2 मसाजिद शहीद कर गई हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में मजीद 306 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए जिनमें 78 खवातीन और 139 बच्चे शामिल हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करें कोर्ट मोमिन से, जहां कत्ल की लरसा केस वारदात हुई। नवाही इलाके गहलापुर में खून की होली खेली गई। कजन ने फायरिंग करके 2 खवातीन समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया। अहमद शेर हरल ने जमीन के तनाजे पर 4 अफराद को मौत के घाट उतारा। मरने वालों में मकसूदा, अरफा और फैसल भी शामिल है। तहरीक कत्ल की वारदात के बाद इसी मुलजिम ने मटीला में भी एक शख्स को कत्ल कर दिया। मुलजिमान वारदात के बाद मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। लाशों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और खबर यह है कि भारत की जानिब से कश्मीर की शाही रियासत जूनागढ़ को जबरदस्ती जम किए 76 बरस बीत गए हैं। 1947 में कई छोटी खुद मुख्तार रियासतें भारत के गासबाना कब्जे का शिकार हुई। 1947 में तकसीम हिंद के दौरान शाही रियासत महाबत खान जी ने पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान किया। रियासत जूनागढ़ का पाकिस्तान से इल्हाक जूनागढ़ स्टेट काउंसिल की मंजूरी से हुआ था। भारतीय सियासतदान विला भाई ने नवाब ऑफ जूनागढ़ से अपना फैसला बदलने का इसरार किया, मगर भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा। भारत को जूनागढ़ का पाकिस्तान से इल्हाक बर्दाश्त नहीं हुआ और जूनागढ़ पर जबरदस्ती असलहे के जोर पर तसल्लुत कायम किया गया। मॉडर्न डिप्लोमेसी के मुताबिक भारतीय फौजियों ने जूनागढ़ में बड़े पैमाने पर कत्ल, इस्मत दरी और मुसलमानों के इमलाक को भारी नुकसान पहुंचाया। भारत ने सियासी नाकामी के बायस हथियारों के साए में नाम निहार रेफरेंडम भी
کروا ڈالا۔ شاہی ریاست کا قبضہ ظاہر کرتا ہے کہ ہندوستان تمام 565 شاہی ریاستوں کو طاقت کی زور پر قبضہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ موجودہ بھارت میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو دیکھ کر ہندوستان کی مجرمانہ سوچ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اہم خبر آپ کو دے کہ ہندوستان ہمیشہ سے اپنی دوغلی پالیسی کی وجہ سے بدنام رہا ہے۔ حال ہی میں ہندوستان اسرائیل کے خفیہ ایجنٹ کے طور پر دنیا کے سامنے منظر عام پر آ چکا ہے۔ دنیا بھر میں ہندوستان انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیاں کرتا آ رہا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں ہندوستان اسرائیل کے لیے دہشت گردی، بالخصوص جاسوسی اور ٹارگٹ کلنگ جیسے سنگین جرائم میں ملوث ہے۔ الجزیرہ کے مطابق 24 اکتوبر 2023 کو قطر نے 8 ہندوستانی سابقہ نیوی افسران کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کے جرم میں سزائے موت سنائی۔ بی بی سی کے مطابق 12 دسمبر 2019 کو جرمنی میں ایک ہندوستانی جوڑے کو سکھوں اور کشمیریوں کی حساس معلومات رو کو فراہم کرنے کے الزام میں سزا سنائی گئی۔ بی بی سی 2021 میں آسٹریلین پولیس نے انکشاف کیا کہ آسٹریلیا میں قائم ہندو عبادت گاہوں میں کی گئی توڑ پھوڑ میں بی جے پی کا ہاتھ ہے۔ نیو ایج کے مطابق دسمبر 2020 کو بنگلہ دیش میں دیو پراشاد پر بنگالی فوج اور پولیس کی حساس معلومات اکٹھی کرنے کا الزام ثابت ہوا ہے۔ رائٹرز کے مطابق جنوری 2015 میں سری لنکا کے منتخب صدر کی شکست میں رو کی سازش بے نقاب اور بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں سی ٹی ڈی نے مصون کے علاقے کانک میں کارروائی کرتے ہوئے 3 ملزمان کو ہلاک کر دیا ہے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق کارروائی کے دوران ملزمان سے مقابلہ ہوا۔ اس دوران 3 حملہ آور ہلاک ہوئے۔ سی ٹی ڈی ترجمان کے جاری کردہ بیان کے مطابق حملہ آوروں کا تعلق کالعدم تنظیم سے تھا۔ ملزمان سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق ہلاک ہونے والے حملہ آور دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ کھیل کے میدان سے اہم خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ورلڈ کپ 2023 کے اہم میچ میں نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ بنگلور کے ایم چنا سوامی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں نیوزی لینڈ کے کپتان کین ولیمسن نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سری لنکا کی پوری ٹیم 46.4 اوورز میں 171 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئی۔ سری لنکا کی جانب سے کوشل پریرا سب سے زیادہ 51 رنز اور مہیش تھیشکنا 39 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کھیل کے میدان سے، جہاں ورلڈ کپ 2023 کے اہم میچ میں نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ بنگلور کے ایم چنا سوامی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں نیوزی لینڈ کے کپتان کین ولیمسن نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سری لنکا کی پوری ٹیم 46.4 اوورز میں 171 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئی۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا 146واں یوم پیدائش مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں پاکستان نیوی کے دستے نے مزار اقبال پر گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ پروقار تقریب میں اسٹیشن کمانڈر نیوی کموڈور ساجد حسین نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے مزار اقبال پر فاتح خوانی کی ہے اور پھول بھی چڑھائے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹیشن کمانڈر پاک نیوی لاہور کموڈور ساجد حسین نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔
تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے خون کے احتیاط جمع کرنے کا مشن ہے۔ پنجاب ریڈ کرسنٹ سوسائٹی کے زیر اہتمام گورنمنٹ گریجویٹ کالج ٹاؤن شپ میں کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد معین اور پروفیسر محمد حسین کے خصوصی کاوش سے لگایا گیا۔ پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد معین نے بلڈ کیمپ کا دورہ کیا، تھیلیسیمیا بچوں کے لیے خون کے احتیاط دینے والے طلبہ کی حوصلہ افزائی کی۔ کیمپ میں عائشہ امیر نے بطور رضاکار خدمات سر انجام دی۔ کیمپ کے اختتام پر پنجاب ریڈ کرسنٹ سوسائٹی کی جانب سے ڈاکٹر فوزیہ سعید نے کالج پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر معین کو سووینیر پیش کیا۔ بلڈ کیمپ میں 51 کے قریب خون کے احتیاط اکٹھے کیے گئے۔ ایگریکلچرل میکنائزیشن کے ذریعے زرعی پیداوار کو بہتر بنانے کے حوالے سے 4 روزہ بین الاقوامی ورکشاپ اختتام پذیر ہو گئی۔ ورکشاپ کے اختتامی روز لاہور چیمبر کے صدر کاشف انور نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ورکشاپ کا اہتمام نیشنل پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن کے تعاون سے کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے علی فاروق۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ ایگریکلچرل میکنائزیشن کے ذریعے زرعی پیداوار کو بہتر بنانے کے حوالے سے 4 روزہ بین الاقوامی ورکشاپ اختتام پذیر ہو گئی۔ لاہور کے مقامی ہوٹل میں میکنزم کے ذریعے زرعی پیداوار بڑھانے کے حوالے سے 4 روزہ بین الاقوامی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس کا اہتمام نیشنل پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن MPO نے جاپان کی تنظیم APO کے تعاون سے کیا تھا۔ ورکشاپ میں پاکستان سمیت 10 سے زائد مختلف ممالک، تھائی لینڈ، جاپان، بنگلہ دیش، کمبوڈیا، فیجی، منگولیا، نیپال، فلپائنز، ترکی، ویتنام سے تعلق رکھنے والے مندوبین نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے زراعت میں میکنزم کو فروغ دیں۔ ورکشاپ کے آخری روز مہمان خصوصی لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر کاشف انور نے کہا کہ زراعت پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان کی زرعی پیداوار کو بڑھانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آئے ہیں، اور جو ایک میسج انٹرنیشنل کمیونٹی میں جائے گا کہ پاکستان ایک سیف ملک ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہاں پر انویسٹمنٹس بھی ہو سکتی ہیں اور یہاں پر کلیبریشنز بھی ہو سکتی ہیں۔ میں APO اور NPO کی بھی تعریف کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس ایونٹ کا انعقاد کیا، اور میکنائزیشن ان انڈسٹریل اینڈ ایگریکلچر کے جو متعلق یہ تھا، ہمیں اس پہ انڈسٹری کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر چونکہ ہماری لائف لائن ہے، ہمیں اس پہ کام کرنا ہوگا۔ جب تک ہم ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی اپنے ایگریکلچر کے اندر نہیں لائیں گے تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے NPO کے چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد عالمگیر چودھری نے کہا کہ زراعت ہماری معیشت کا 20% ہے۔ زرعی انقلاب کے ذریعے پاکستان کی GDP کی گروتھ کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اچھا دیکھیں اس کا تناظر، دیکھیں اس پروگرام کا تناظر یہ ہے کہ ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی، اب ہماری کیونکہ جو معیشت ہے اس کا بہت زیادہ سہارا جو ہے وہ زراعت کے اوپر ہے، تقریباً 20% کے قریب، سلائٹلی لیس دین 20% ہماری جو ہے GDP میں شیئر زراعت کا ہے۔ اب ہمارے زراعت کے شعبے میں اتنا بڑا شعبہ ہونے کے باوجود جو اس کے اس وقت نتائج ہیں، جو کنٹریبیوشن ہے نیشنل اپنا GDP میں، وہ بہت ہی میرا مطلب ہے اس کو قابل غور ہے کہ وہ کم ہے، کیونکہ جو بہت ساری ہماری جو پر ایکڑ ییلڈ ہے یا ہماری بہت ساری جو پروڈکٹس ہیں وہ را فارم میں ہم لوگ جو ہے نا اس کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں۔ جاپان سے آئے ہوئے مسٹر توشی نوری نے کہا کہ پاکستان سمیت ایشیائی ممالک کو زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے ماڈرن ٹیکنالوجی اپنانا ہوگی۔ I'm Toshi Mitsunaga from APO Tokyo, Japan. I'm a program officer at this workshop. So we aims to increase productivity through mechanization. So we are gathering participants from many countries. So I expect that all participants will become a leader to increase productivity through mechanization in their own country. فلپائن سے تعلق رکھنے والے مسٹر ویر گیرلیو کا کہنا تھا چائنا اور دیگر ایشیائی ممالک کی نسبت پاکستان میں سموگ قدرے کم ہے۔ لاہور ایک خوبصورت شہر ہے، مگر لاہور شہر کو
साफ सुथरा रखने के लिए शहरियों को अपना किरदार अदा करना होगा। Yes, I really attended purposely just to make sure that our country will be together with the advocate of or the passion. Well, we can improve agriculture through mechanization, and I'm very, very important that I was invited in here, and I make it to city that I will be available and should attend this particular occasion. NPO की तरफ से गैर मुल्की मंदबीन को शहर लाहौर की सैर भी कराई गई। कैमरामैन चांद के साथ अली फारूक, कोहिनूर न्यूज। लाहौर में मायोनीज और केचप का इस्तेमाल सबसे ज्यादा फास्ट फूड के साथ किया जाता है। पंजाब फूड अथॉरिटी लाइसेंस तो बना रही है, लेकिन चेक एंड बैलेंस रखने में बुरी तरह नाकाम है। गंदगी के ढेरों पर फूड स्टॉल बीमारियां फैलने लगी हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं उस्मान मुगल से, जो कि इस वक्त दरोगा वाला मेन जीटी रोड पर मौजूद है। जी उस्मान, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से आपके पास? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरोगे वाला की हदूद में, और यहाँ पर अगर बात की जाए पंजाब फूड अथॉरिटी की, तो पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाइसेंस जारी करने का अपना रिकॉर्ड तो कायम कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ ये वो माफिया है जो इंसानी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करता नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो मायोनीज और केचप की बात की जाए तो वो मुख्तलिफ घरों के अंदर वो लोकल तरीके से फ्लेवर डालने के बाद बनाई जा रही है, और यहाँ पर जो लोग हैं वो इसको खा रहे हैं और बाद में वो हॉस्पिटल का रुख करते हैं, जहाँ पर एक बेड पर 3 मरीज देखने को मिल रहे हैं, कई बेडों पर बहुत ज़्यादा मरीज देखने को मिले। मैं नाज़रीन मैं आपको दिखाता चलूँ, मेरे अकब में ये वो पॉइंट लगाए गए हैं जो तो एक तरफ जो है ना वो इंक्रोचमेंट जो है इन्होंने कायम कर रखी है, दूसरी तरफ गंदगी के ढेरों के ऊपर ये स्टॉल जो है कायम किए गए हैं, और बर्गर और शवारमा। यहाँ पर ट्रैफिक की अगर बात करें तो वो भी यहाँ पर जैम रहती है, जिसकी वजह से अक्सर हादसात नजर आते हैं। दूसरी तरफ मेरा कैमरामैन दिखा सके तो कूड़ा क्रिकेट यहाँ पर बेशुमार सड़कों के ऊपर पड़ा हुआ है, और इसके सामने बिल्कुल सफाई सुथराई का ज़रा सा ही ख्याल नहीं रखा जा रहा। पंजाब फूड अथॉरिटी की जो टीमें हैं वो सिर्फ फोटो सेशन की हद तक ही महदूद नज़र आ रही हैं, और दूसरी जानिब ये जितने भी बर्गर और शवारमा पॉइंट हैं ये लोगों की ज़िंदगियों के साथ इसी तरह से खिलवाड़ करते नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरोगे वाला की हदूद में। गैर कानूनी एलपीजी शॉप्स और तेल एजेंसियों के खिलाफ सिविल डिफेंस टीमें मुतहरिक हो चुकी हैं। क्रैकडाउन के दौरान मुतादिद 26 गैर कानूनी ऑयल एजेंसी 37 एलपीजी शॉप्स के खिलाफ कार्रवाई की गई और उनको सील भी कर दिया गया। सीडीओ मलिक इरफान की हिदायत पर चीफ इंस्ट्रक्टर सरफराज ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे। ऑपरेशन के दौरान 26 ऑयल एजेंसी 37 एलपीजी शॉप्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। नासिन बागों के शहर लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिहाज से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल है। दूसरी तरफ ज़िला इंतजामिया ने इंसदाद स्मोक के लिए लाहौर डिवीजन में 21 अक्टूबर से अब तक कितनी कार्रवाइयां की हैं, MCL महकमा माहौलियात, पुलिस, ट्रैफिक और दीगर महकमों की क्या कारकर्दगी रही है, इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे जुनेद अशरफ। बागों के शहर लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर करने के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। जिला इंतजामिया ने इंसदाद स्मोक के लिए लाहौर डिवीजन में 21 अक्टूबर से 8 नवंबर 2023 तक लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां की। गुज़िश्ता 18 रोज में धुआं छोड़ने वाली 10,511 गाड़ियों के खिलाफ चालान किए गए, 2 करोड़ 15 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया, जबकि धुआं छोड़ने वाली 3,910 गाड़ियों को बंद किया गया। महकमा एक्साइज, ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट की 10 टीमों ने नाके लगाकर मुख्तलिफ चेकिंग और जनरल होल्ड अप के जरिए कार्रवाइयां की। गुज़िश्ता 18 रोज में लाहौर डिवीजन में कुल 1119 सनती यूनिट्स को चेक किया गया। एमिशन कंट्रोल सिस्टम की खिलाफ वर्जी पर 119 को सील किया गया। 31 के खिलाफ FIRs का इंदराज करवाया गया। सनती यूनिट्स में एमिशन कंट्रोल सिस्टम फाल न होने पर 35 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए। लाहौर डिवीजन में तमाम 1190 भट्टे जिगजैग पर हैं, जबकि जिगजैग की खिलाफ वर्जी पर 73 भट्टों पर मुकदमात का इंदराज करवाया गया। 1190 में से 76 भट्टों को सील किया गया। 13 लाख रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक शहर में आलूदगी को कम करने के लिए LWMC, वासा, MCL की मिस्ट गाड़ियों से पानी का छिड़काव दिन और मुख्तलिफ रात के औकात में जारी है। लाहौर की 38 रोड्स पर पानी का छिड़काव मुसलसल जारी रहा। हर तरक्याती प्रोजेक्ट पर 2 घंटे के बाद पानी का छिड़काव का सिलसिला जारी रहा। लाहौर समेत पूरी डिवीजन में कुल 51 पायरोलिसिस प्लांट्स मुकम्मल तौर पर सील और बंद रहे, जबकि बंद प्लांट्स की मॉनिटरिंग का सिलसिला भी जारी है। 21
अक्टूबर से अब तक फसलों की बाकियात जलाने, कूड़ा किरकिट, ग्रीन वेस्ट को आग लगाने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर भी कार्रवाइयां की गई। लाहौर डिवीजन के 19 मोटरवे स्क्वाड्स ने 1201 इंस्पेक्शंस की, 79 जगह पर खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां की गई। लाहौर से शेखुपुरा और लाहौर से ननकाना मोटरवे स्क्वाड्स ने 24 मुकदमा दर्ज करवाकर 9,50,000 रुपए का जुर्माना आयद किया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि शरह आलूदगी को कम करने के लिए कार्रवाइयां और मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी तरफ शहरी खिलाफ वर्जी की निशानदेही करके फौरी एक्शन करवाएं। कैमरा टीम के हमरा जुनेद अशरफ, कोहिनूर न्यूज। नाज़रीन, खबर शामिल करें लाहौर से, जहां जमात इस्लामी की गजा मार्च के लिए तैयारियां जारी हैं। इंतजामात का भरपूर जायजा लेने के लिए अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी की ज़ेर सदारत इजलास ओहदेदारों कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे आसिम बदर से। जी आसिम, बताइएगा जमात इस्लामी की जानिब से गजा मार्च की क्या तैयारियां हैं, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं जमात इस्लामी के पार्टी ऑफिस लाहौर में गजा मार्च की तैयारियां जारी हैं। इस सिलसिले में अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने आज एक इजलास बुलाया। इजलास के इंचार्ज गजा मार्च जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर खालिद अहमद भट्ट ने शिरकत की। सदर JI यूथ लाहौर जिब्रान भट्ट, नाज़िम इस्लामी जमीयत तुलबा लाहौर डॉक्टर मुआज सईद, उम्मीदवार PP 168 अहमद सलेमान बलोच, सोशल मीडिया हेड मूसा मुजाहिद, मलिक मुनीर, मलक इलियास, अहमद जमील, राशिद शिगरी, आमर निसार खान, अहमद नूर खान, इलियास ने शिरकत की। 19 नवंबर को मुनक्कद होने वाले गजा मार्च लाहौर की तैयारियों के हवाले से मशावरत की गई। इस मौका पर ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना था, इक़्तिदार में रहने वाली तमाम जमातें और इनके लीडरों ने अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय इनके हकूक पर डाका डाला है। जमात इस्लामी ही मुल्क व कौम के मसाइल हल करने की सलाहियत रखती है। अवाम इस बार जमात इस्लामी की बसालाहियत क़यादत का साथ दे। गजा मार्च लाहौर में अवाम भरपूर अंदाज से शिरकत करे। शहरी अपनी फैमिलीज के साथ गजा मार्च में शरीक हो। जी ठीक है, आसिम बदर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुफक्किर पाकिस्तान ने बरसगीर के मुसलमानों को एक मजबूत फिक्री बुनियाद फ्राहम की है। वजीर हाउसिंग बैरिस्टर असफर अली का यौम इकबाल पर खसूसी पैगाम। कहा, इलामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए गैर मामूली और नाकाबिले फरामोश खिदमात पेश की। हमें पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए इलामा इकबाल के पैगाम को अपनाना होगा। बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर का मजीद कहना था कि शायर मशरिक ने अपने फिक्र अंगेज और बसीरत अफरोज कलाम के जरिए गुलाम और मुंतशिर कौम को यकजा किया है। इलामा इकबाल ने मुसलमानों को सियासी जिला बख्शी, उनके अंदर तहरीक पैदा की, उन्हें ख्वाब गफलत से जगाया और अपनी तकदीर का फैसला खुद करने का जज्बा पैदा किया। आज के दिन हम सब बरसगीर के अजीम मुफक्किर, फलसफी, शायर और सियासी रहनुमा डॉक्टर मोहम्मद इलामा इकबाल को खराज अकीदत पेश करते हैं। आज के दिन पूरी कौम मुफक्किर पाकिस्तान इलामा इकबाल की इल्मी, फिक्री और सियासी खिदमात का एहतराम करती है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि मुफक्किर पाकिस्तान ने बरसगीर के मुसलमानों के एक मजबूत फिक्री बुनियाद फ्राहम की। वजीर हाउसिंग बैरिस्टर असफर अली का यौम इकबाल पर खसूसी पैगाम। कहा, इलामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए गैर मामूली और नाकाबिले फरामोश खिदमात पेश की हैं। दूसरी जानिब मज़ार इकबाल रहमतुल्लाह पर लगे संगे मरमर की खराब हालत है। सफेद दीवारें भी स्याही माइल होने लगी हैं। कम लाइट्स पर निगरान वज़ीर आला पंजाब का एक्शन है। मोहसिन नकवी ने मज़ार इकबाल की अपग्रेडेशन का फैसला करते हुए प्लान तरतीब कर लिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मज़ार इकबाल रहमतुल्लाह की बहाली और बेहतरी के लिए फौरी तौर पर इकदामात की हिदायत की है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि मज़ार इकबाल रहमतुल्लाह पर लगे संगे मरमर की खराब हालत है। सफेद दीवारें भी स्याही माइल होने लगी हैं। कम लाइट्स पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एक्शन है। मोहसिन नकवी ने मज़ार इकबाल की अपग्रेडेशन का फैसला करते हुए प्लान तलब कर
لیا ہے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے مزار اقبال رحمت اللہ کی بحالی اور بہتری کے لیے فوری طور پر اقدامات کی ہدایت کی ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ مزار اقبال کی جو ہے اس حوالے سے حالت زار پر ہے. مزار اقبال رحمت اللہ پر لگے سنگ مرمر کی خراب حالت ہے. سفید دیواریں بھی سیاہی مائل ہونے لگی ہیں. کم لائٹس پر نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایکشن ہے. محسن نقوی نے مزار اقبال کی اپ گریڈیشن کا فیصلہ کرتے ہوئے پلان ترتیب کر لیا ہے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے مزار اقبال رحمت اللہ کی بحالی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. حکیم الامت مفکر پاکستان ڈاکٹر محمد علامہ اقبال رحمت اللہ کا 146واں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے. شاعر مشرق کے یوم پیدائش پر ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان کیا گیا. اس حوالے سے رپورٹ کریں گے عدنان ملک. اللہ تعالیٰ جس قوم پر احسان کرتا ہے تو اقبال جیسا مرد کلندر عظیم مفکر اور مصور عطا کرتا ہے. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائیں تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. اس روز علامہ اقبال نہیں بلکہ ایک ایسی عظیم شخصیت نے جنم لیا جو آج بھی ایک عظیم کردار کی حیثیت سے لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. آپ کا آبائی وطن کشمیر تھا. آپ کے والد محترم شیخ نور محمد بہت متقی اور پرہیزگار انسان تھے. مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ایک شاعر ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے سچے ہمدرد تھے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے والد محترم نے بچپن سے ہی ان کی تربیت ایسے کی تھی کہ وہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھے. مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال وقت کے بہت پابند تھے. ہر کام وقت پر اور مستقل مزاجی سے کرتے تھے. صبح تہجد کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتے اور پھر کچھ دیر آرام فرما کر نماز فجر ادا کرتے. نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے اور اس کے بعد زیادہ تر آپ کا وقت شاعری میں گزرتا تھا. اس لیے آپ کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے. علامہ اقبال نے جس دور میں آنکھ کھولی وہ مسلمانوں کی بدحالی کا دور تھا. مسلمان جو کبھی چاہو حشمت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، غیر ملکیوں کی بربریت کا شکار ہو کر ظلم و ستم کی گہرائیوں میں گر چکے تھے. مسلمان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور انسانیت اندھیروں میں گم ہو چکی تھی. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال وہ دنائے راز تھے کہ جس نے ملت اسلامیہ کی لگن کی روح پھونکی اور مسلمانوں میں الگ وطن کے لیے جذبہ پیدا کیا اور اپنی شاعری کے ذریعے خودی کا پیغام دیا اور قائد اعظم کی بہادر اور دلیرانہ قیادت میں اقبال کے تصور کو قیام پاکستان میں حقیقت میں بدل دیا. اور علامہ اقبال نے مسلمانوں میں امید کی کرن بیدار کی اور جینے کا حوصلہ دیا. فرزندان اسلام غفلت کی نیند سو رہے تھے. ایسی صورتحال میں اقبال کی سوچ آزادی کا ترانہ بن کر گونجی. ہر مسلمان راگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا. جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا. کیمرامین چاند کے ساتھ عدنان ملک، کوہ نور نیوز، لاہور. خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے KN نیوز.